കിട്ടും. വേറെ ലെവലുங்க. அது பார்த்தா வேற லெவலா இருக்கு. பயங்கர சூப்பர் 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 എന്നായിരുന്നു நம்மதான் படம்னாலே நம்மதான் கங்குவா പടം വേറെ ലെവലിൽ. படம் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. படம் சூப்பர் ஒன்றும் പറയാൻ അടിപൊളി പടം ബ്രോ. പടം ഗംഭീര പടം. നല്ല പടം സൂപ്പർ സൂപ്പർ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർവെല്ലിന് ശേഷം കുറച്ച് ബോറായി. சிவா வழக்கம் போற செஞ்சுட்டாரு ப்ரோ. லாஸ்ட் கார்த்தி வந்தாரு, அவர் தான் ஆக்டிங். சூர்யா സൂര്യാதான் സൂര്യ படம் வேற சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அன்பான ஃபேன்ஸ் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி படம் வேற லெவலு. ഇതാണ് പടം. അങ്ങനെ അണ്ണൻ തിരിച്ചു വന്നു. നടിപ്പുണ്ടായ സുരേഷ് ബാഗ്. പടം സൂപ്പർ 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 സെറ്റപ്പാണ്. അടിപൊളി അടിപൊളി പടം. എന്താ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അടിപൊളി കുഴപ്പമില്ല നന്നായി സൂപ്പർ. അടിപൊളി സൂപ്പർ ഒന്നും പറയാൻ അടിപൊളി നന്നായി.